filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after you, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and then I'm going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that, I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la.
Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Jadi sebelum saya teruskan live kita pada malam ni, boleh saya dapatkan feedback daripada anda. Okey, jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas, jika anda boleh nampak visual saya dengan jelas. Kalau kedua-dua jelas, saya mohon untuk anda komen. Okey, jelas. Kalau anda boleh nampak, boleh dengar saya, mohon anda komen dekat bawah tu jelas. Alright. So, pertama sekali saya nak ucapkan selamat tahun baru. Okey, selamat tahun baru kepada anda semua. Okey, selamat tahun baru tahun 2020. Tak sempat nak wish lagi. So, this is the first ever live session untuk tahun 2021 di The Casual Trader. Alright, dan so far saya nampak kita ada 114 viewer. Dan apa kata yang 114 orang ni cuba bagi reaction sikit, bagi thumbs up ke, bagi love ke kan. Cuba. Alright, cuba bagi sikit thumbs up sikit, bagi love sikit kan. Tahun baru mah kan. Semangat pun misi baru. Azam pun tak tahulah, azam tahun lepas you carry forward tahun ni kan, sebab tahun lepas tak banyak benda you boleh buat kan. Jadi but anyway, kalau tak tahulah you punya azam you carry forward ke tak kan. But for me myself, saya anggap yang mana permulaan tahun 2021 ini adalah yang mana waktu yang paling sesuai untuk anda reset semula. Okay, untuk anda reset semula segala macam lah. Maksudnya you nak reset balik you punya portfolio, you nak reset balik you punya goals kan, you nak reset balik you punya apa lagi, segala benda sebenarnya you boleh reset balik. Alright, take this opportunity for you to reset everything again. Okay, ambil peluang ini, ambil masa tahun baru ini untuk anda reset balik lah apa yang anda salah silap yang anda lakukan. Bila mana, tak kisahlah dalam kehidupan ke, dekat dalam trading ke, in particular you punya trading lah. Okay, and sebab apa? Sebab tahun baru sebenarnya orang kata you boleh start off daripada benda yang baru. Sebab apa? Sebab kalau you ada saya punya journals, okay, kalau you dapat saya punya copy template trading journals tu, yang mana permulaan dia adalah pada bulan 1. Alright, permulaan dia adalah pada bulan 1, dan I think it's the best time for you untuk mulakan buat you punya journal balik. Kalau you belum pernah buat journal, I believe this is the best time for you to start your journal. Okay, especially in particularly you punya trading journal lah kan. Sebab I know you punya journal dah haywire dah pun kan. Ada yang you catat, ada yang tak catat, ada yang you buat, ada yang you tak buat. So I think this is the best time for you untuk anda mulakan anda punya trading journal semula lah, in particular in that part. Okay, yang mana kalau you nak mulakan balik, make sure you clearkan dululah you punya portfolio tu kan. You clearkan you punya portfolio, ataupun you masih pegang portfolio. Jadi kalau you masih pegang portfolio and you are profit, and you cakap you nak invest dekat saham tu, katanya lah you nak invest, ataupun you nak swing, ataupun you nak buat position trade dekat situ. So apa yang you perlu buat adalah you masukkan baki nilai wang yang you ada. What is the last amount of money you ada? Maksudnya dekat dalam akaun CDS you, berapa baki cash yang available. You tambahkan malam ni ajar pula macam mana nak buat you punya trading journal kan. Sebab yelah, it's the best time for you to reset, untuk start tulis balik you punya journal apa semua kan. So this is the best time. Yang mana yang loss, this is the time for you to cut your loss, pegang cash, reset balik, restructure balik you punya portfolio kan. Jadi itulah sebetulnya apa yang you kena buat. Jadi one of the way cara you nak reset you punya portfolio adalah in particular you punya journals. First thing first, you kena tengok available cash dekat mana. You just pergi dekat you punya account statement je lah
Okay, you buka you punya CDS, you buka you punya platform, you buka dekat apps, you just pergi dekat account statement, you ambil balance baki yang ada, cash available. Alright, so bila you dapat cash available, you tambahkan dengan modal harga saham yang you beli, yang you kata kononnya you nak trade, you nak position trade, you nak swing lah, ataupun you baru beli petang tadi you nak jual esok katanya kan. But yang penting adalah you ambil dulu berapa harga ataupun berapa jumlah modal yang you beli saham tersebut. Jadi you tambah tu dengan cash available, meaning you start off your 2021 dengan that numbers, modal tersebut. Okay, now dekat kolom pertama you letaklah saham yang you masih hold. Modal you pegang berapa unit, harga hari ni berapa. At least you nampak dah you start off dengan kehijauan, walaupun KLCI kita start dengan kemerahan. Okay, nampak? Dan even KLCI kita start off, kick off tahun 2021 dengan jatuh lah, maksudnya jatuh more than 20 points, lebih daripada 20 mata. But I think I still strongly believe, saya masih lagi yakin lah yang mana apa yang berlaku dekat Hartalega dengan Top Glove lebih kepada reset. Okay, benda yang sama juga, lebih kepada reset. Yang mana tema healthcare ataupun tema glove dah habis. Jadi orang mulakan tahun 2021 dengan tema yang baru. Yang mana tema glove by right memang saya dah cakap dah habis dah. Sebab saya dah cakap sebelum ni, yang mana I mentioned before, tolong hati-hati sebab saya nampak formation of double top, dan confirmation double top tu adalah berlakunya pada hari ini. Dan I believe itu adalah satu petanda yang mana by right it's time for you to reset. Cari balik saham-saham yang lain, cari balik saham-saham atau sektor-sektor lain yang bagus, yang berkualiti untuk tahun 2021. Jadi kalau last year kita manage to get, orang kata naik masuk gila lah on glove sectors, on healthcare punya sectors. So now for 2021, hari ni, minggu ni lah in particular, minggu pertama tahun 2021, you just boleh ni je lah, you just ni je lah, you just cari je lah apa yang orang kata sektor-sektor yang bakal orang kata dapat pulangan yang meriah, yang mewah untuk tahun 2021. Alright, so saya akan pick up soalan Tuan Fairuz. Bukan sebab RSS ke? RSS tu kan sell. Kenapa orang selling? Kenapa orang short selling? Orang mula short selling sebab dia dah jatuh. Tu je. Bila dia dah jatuh, orang nampak inilah peluang nak buat duit untuk short. Sebab apa? Sebab double top pattern. Double top pattern, tak ada orang dah nak beli. Double top meaning dia nak jatuh bawah. Price action, discount everything. As simple as that. Okay, benda dah jatuh. Habis tu you ingat esok dia nak naik balik kalau dah jatuh besar macam tu. Kan? Dia nak naik balik, breakout. Tunggulah breakout balik dekat berapa belah ringgit tu. Memang dok lah. So jawapan dia yes, sebenarnya memang dah habis pun glove sectors. Saya dah katakan yang mana glove sectors ni by right memang dah habis. I think a few weeks ago, few months ago memang saya ada mention. Yang mana signal reversal dah ditunjukkan dah pun dekat dalam chart pattern. You boleh nampak chart pattern double top. Kan? And confirmation ni hari ni lah. Campur pula hari ni boleh pula apa? RSS dah boleh dibolehkan semula. Memang kena lah. Kan sebelum ni dia tak jatuh lebih awal sebab tak boleh RSS, dan sekarang ni kejatuhan dia lebih laju sebab ada RSS lah. Tu je. Kan anyway price action, discount everything. The price already show yang dia dah breakdown. So kalau you nak beli, silakan belilah kalau you rasa you hero. Kan?
Lepas tu jangan tanya saya lah bila saham tu nak naik balik. Okay, even petang tadi pun saya ada cakap dengan student investors masa kelas, no point pun you cari sibuk saham dekat bawah tu. Okay, sebab apa? Sebab you kena faham continuation pattern pun boleh berlaku dekat bawah. Alright, nampak Tuan Faizal Wahab cakap. Tuan Faizal Wahab cakap 2-3 bulan lepas saya ada mention glove sector dah basi. 2-3 bulan lepas. Sebab apa? Sebab saya dah nampak formation double top tu baru nak forming. So bukan saya nak cakap saya bagus, saya betul, tak. Saya cakap based on apa yang saya nampak, based on apa yang saya lihat lah. Jadi tu yang berlaku sebenarnya kan. Jadi bukanlah nasihat, it's just that saya share apa saya punya view dan saya tunjuk, saya kongsikan macam mana you nak apply knowledge yang you dah belajar apa semua. Alright, so itulah yang mana you kena take notes sebenarnya. Dan saya rasa untuk tahun 2021 ni I strongly believe, saya yakin dan percaya bahawa keadaan ekonomi will be coming back. Okay, will coming back. So sektor-sektor yang you boleh start study adalah macam saya cakap, go for technology. Alright, even petang tadi saham-saham teknologi melampau-lampau. Alright, such as Dufu. Kita nampak petang tadi ada Dufu, JFTech. Yes, JFTech dia nak bagi bonus. Jadi kalau trader, saya cakap dengan dia orang, kalau JFTech, kalau you masuk JFTech for trading dan dah dekat dengan bonus issue, okay, dekat dengan ex-date, saya cakap the best is sebenarnya kalau you nak guna untuk trading, you hanya tumpang je lah. You dapat 5%, 10% you cabut. You jangan simpan lama-lama. Sebab apa? Sebab bila dia adjust harga, takut you tak tahu you nak buat apa, you pening, you kelang kabut, you nangis, duduk guling-guling hujung bucu katil. But kalau you nak beli JFTech untuk long term, you nak simpan 6 bulan, 1 tahun, I think JFTech is a good stocks. Fundamentally it's a good stocks. And petang tadi dia bagi signal yang bagus sebenarnya untuk you beli. Kan, you nampak lah benda yang saya selalu sharekan. Dia breakout, dia ada Marubozu, dia ada apa lagi, dia ada volume kan. So it's technically a good it's a good signal yang mana you boleh study balik fundamental dia. But walaupun secara technical dia adalah bagus untuk you beli, tetapi you kena ingat juga yang mana dia nak ada corporate actions. Maksudnya sekarang ni you dah belajar banyak benda tau dekat dalam casual trader. Okay, you've learned a lot. So tak, hari ni adalah hari pertama you boleh trade, please reset you punya mindset sama. Mindset you pun kena reset sama. Jadi you boleh freshen up. You dah ada banyak knowledge. Kalau you tak tahu, you boleh refer, tengok balik secara percuma 80 juta kali pun tak apa kan. Repeat sampai you faham. Corporate action pun you dah mula faham, and then technical pun you dah mula faham, and at the same time pun fundamental pun you dah mula faham. And adalah satu benda yang menarik lah sebenarnya bila mana ramai di kalangan anda mula menyebut saham-saham yang seperti JFTech, Dufu, Penta, Globetronic. Saya nampak Tuan Fauzi komen kan, Inari, VS Tech. Maksudnya bukan lagi cerita saham-saham penny-penny ni sebenarnya. Okey, sebab saham-saham penny ni sangat-sangat mudah dimanipulasi, yang mana saya baru sharekan dengan student investors masa kelas pada hari Jumaat ke hari Sabtu, saya tak ingat. Saya ada share hari Jumaat malam, saya ada sharekan dengan student investors masa kelas yang mana macam mana orang manipulate, orang manipulate you all. Bukanlah you all, maksudnya orang ramai yang ada dekat luar sana kan. Maksudnya dia tipu, bukanlah dia tipu, dia create. Alright, sebab saham murah, it's very easy. Jenis-jenis, orang kata salah satu contoh saham yang orang senang manipulate, satu syarat dia mesti murah lah. Right, dia mesti murah. And then yang kedua pula, selain dia murah, dia very very light, dia sangat-sangat ringan. Yang mana kalau dia ada 1,500,000 dia campak sekali,
keluar satu marubozu. Lepas tu dia share chat dekat orang ramai. Dia cakap, dia kompang kan. Dia cakap, ada marubozu breakup dah. Kalau breakup tu dia yang create kan. Nampak? That is market manipulation. Itu yang bursa sekarang ni dia sedang berusaha keras lah. Yang mana untuk mencegah berlakunya benda-benda yang macam ni. So jadi you kena jadi orang kata pelabur dan pedagang yang bijak dan cerdik lah. Yang mana bila you nampak saham-saham macam ni bila dia buat kan. Okay. Sebab yelah orang kadang-kadang yang dekat luar sana ni, especially kalau follower dia ramai and then duit dia banyak kan, dia memang senang je dia nak manipulate market. So my advice to you, please reset you punya mindset. Memang betul satu hari you mungkin boleh dapat limit up daripada saham-saham murah ni apa semua kan. Ya, dia kompang, you pun masuk beli, jadilah limit up bendanya. Jadi hopefully you learn something daripada pengalaman you daripada tahun 2020. You carry forward to 2021. You dah pernah kena macam-macam lah. Even petang tadi pun dalam Student Investors Masterclass ada yang tanya saya pasal satu saham. Dan lepas tu saya tanya dia, kenapa you beli ya? Saya tak nampak apa-apa pun. Breakout tak ada, volume tak ada, sikat kutu. Saya tanya dia, kenapa you beli? Oh, ada biawak yang bersuara dekat luar sana, dia cakap kan. Jadi bila benda macam tu, saya cakap, and in the first place kenapa you beli kalau you tak nampak apa-apa? Please make your decision. You tolonglah beli tahun 2021 dah ni. You dah almost a year dah terlibat dalam pasaran saham kan. Kalau siapa yang baru join first time tengok muka saya malam ni, baru nak buka CDS, sebab lately saya dapat tahu ramai student tau yang tengok saya punya YouTube ni. Ramai student yang tengok saya punya YouTube, ramai student yang join Investors Masterclass kan. Student university ramai. Dan my advice to you lately lah lately je, sejak kebelakangan ni je yang ramai student university yang masuk. Jadi my advice adalah tolong elakkan buat kerja mudah. Elakkan daripada orang kata telan bulat-bulat apa yang orang share dekat luar sana. You need to do your homework. Even apa yang saya sharekan dengan you all pun, you jangan telan bulat-bulat. Tapi you balik, you tulis balik nota, you study balik. Faham tak? You study balik. You jangan telan bulat-bulat. Kan? I might be right, I might be wrong. Okay, sebab kita manusia, kita tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Okay? Macam tu lah. Jadi dalam pada masa yang sama juga, sebenarnya this is point yang very important, sebab saya nampak dekat social media ramai yang mula sharekan, Alhamdulillah, syukur dapat lulus ICINA apa semua kan. Dapat ICINA lah, dapat duit lah, ada yang dapat keluar maksimum ICINA apa semua. Jadi saya nak ucapkan tahniah lah sebab anda dapat keluarkan. Saya tak apply pun untuk keluarkan. Tapi benda yang saya nak cakapkan, alright, sekarang ni banyak jerung yang ada dekat luar sana. Banyak jerung-jerung yang mengelilingi anda dekat luar sana tau. Yang mana bila anda maksudnya jerung ni bukanlah institusi-institusi yang you all selalu cakap jerung-jerung. Maksudnya tolonglah, okay, tolonglah jangan buat satu-satu keputusan yang orang kata yang boleh meleburkan duit anda. Anda nak menyimpan duit tu bukan senang. Okay, ini macam petang tadi ada yang kongsikan dekat dalam discussion room, cakap senang-senang je dia percaya orang buat pelaburan apa semua kan. Senang-senang buat pelaburan, percaya dekat orang, bagi duit dekat orang, macam tu je kan. Jadi for me it's not good. It's not good. Your money, please take care of your money. Ini tak dekat luar sana orang cakap saya scam, padahal satu sen saya tak ambil duit you. Saya suruh you pergi buka CDS dekat bank. Even kan, saya suruh pergi buka CDS, pergi cari remiser lain apa semua, buka account, laburkan dekat dalam bursa, belajar secara percuma, pun tak nak, pun cakap saya scammer. So please lah, alright, please change your mindset.
ajak kawan-kawan yang lain dekat sana, kat luar sana. Please change your mindset, especially yang dah bekerja, yang dah withdraw duit keluar daripada iSINA kan. Ingatkan diorang, cakap tolong hati-hati kan, cakap pesan kat diorang tolong hati-hati. Kalau kau nak kembangkan duit ni, ada macam-macam cara. Kau boleh letak kat ASB ke, tabung haji ke kalau nak, ataupun you boleh masuk unit trust, or even bagi je link website link YouTube saya kan. Tengok ni percuma je dia ajar kan. Jadi tak jadi belakang cerita lah. Tapi yang pentingnya you kena change, bukan setakat you punya mindset untuk cepat kaya, but please change others people mindset also. Reset balik semula. Alright, tolong reset balik semula. Kalau boleh galakkanlah lebih ramai orang lebih celik, lebih nampak peluang yang ada sebenarnya dekat bursa. Okay, dan dalam pada masa yang sama juga okay, dalam pada masa yang sama juga, okay, you pun kena tukar juga cara, you kena reset balik you punya mindset. Yang mana kalau you buat sikit-sikit, lama-lama jadi bukit tuan-tuan dan puan. Alright, yang mana saya dah proof dah pun dekat Student Investors Masterclass, you hanya perlu cari 10% a month. Okay, cari 10% sebulan, anda akan jadi kaya, jadi jutawan dalam masa 5 tahun sebenarnya. Tapi it is easier said than done. Alright, sebab apa? Sebab kita ada emosi, kita manusia, kita ada nafsu. Lepas tu ada biawak, ada bisikan syaitan. Selain bisikan biawak, ada bisikan syaitan lagi yang menggugat iman dan nafsu kita. Alright, sebab manusia memang diberi nafsu, dan kalau boleh kita nak cepat kaya apa semua. That's normal. Sebab sometimes saya pun tak terlepas daripada benda macam tu. Kadang-kadang dah untung 10%, cakap tak apalah, nanti dia naik lagi kan. Jadi okay, jadi please change you punya mindset, reset balik you punya mindset kan. Sikit-sikit you will reach what you want in your life sebenarnya. Please reset you punya mindset. Dan the best is sebenarnya adalah, orang kata, biar sikit tu cukup. Okay, dia apa patah dia, Allah lupa. Dia jangan jadi yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Okay, tu yang saya nak cakap sebenarnya. Maksudnya, you jangan sibuk kejar yang apa yang orang huha-kan dekat luar sana. Orang yang menggembar-gemburkan, tunjuk aku untung 300% per month, aku untung 300% per day, 3 minit buat kerja dapat 40%. No, that is all nonsense tuan-tuan dan puan. Sebab bursa Malaysia in realitinya by right, you hanya cari 10% a month pun lebih daripada cukup sebenarnya. And in 5 years you akan jadi jutawan. Yes, 5 years sebenarnya lama. Tapi bila saya tengok diri saya balik kan, pejam celik, aku dah 7 tahun terlibat dalam saham. Okay, jadi pejam celik dah 7 tahun. And apa yang saya sharekan dengan you all adalah apa yang saya lalui, apa yang saya go through. Dan apa yang saya sharekan, saya tunjuk macam kenapa 10% tu sebenarnya more than enough. More than enough per month. Sometimes you just tekan sekali sebulan, you hit 10%, that's it, you keluar. Tak payah tekan hari-hari pun tak apa sebenarnya. Alright, please change your mindset. Okay, macam Tuan Kev Kudo cakap, FPI dikejar tak dapat, VIS berciciran kan. Jadi please lah, alright, please lah, tolong lah. Okay, tolong ubahlah you punya mindset, reset balik semua benda. Alright, new year, new mindset, new goals, new portfolio. Tu paling penting. Alright, yes, dan kurangkan you punya risk exposure lah, macam Tuan Daniel mention kat situ. Alright, so yes, malam ni live kita tak panjang, setengah jam je saya membebel. So kalau ada apa-apa soalan, now I'm open to question sebenarnya. Benda yang saya nak share adalah
2021 is a good time for you to reset everything. You punya life, you punya goals, you punya, maksudnya you kena revisit balik apa yang you achieve in 2020, apa yang you tak achieve dan macam mana you nak achieve apa yang you tak dapat in 2021. Adakah you on track to achieve what you want to achieve in 2025, what you are going to achieve in 2030. So you kena tengoklah balik. Okay, it's a good time for you to reset, especially you punya portfolio lah. You punya portfolio memang paling best time for you to reset adalah pada minggu ini. This week is the best time for you to reset you punya portfolio untuk you betul-betul start monitoring. Lebih banyak duit habis atau lebih banyak duit keluar. Yang mana saya percaya dalam Investors Masterclass adalah batch yang latest, batch 3 je yang ada seorang dua yang belum buat profit. Tapi saya monitor rapat. Okay. Okay. Good. Alright. Kalau saya free pukul 9, saya menghadap laptop monitor bursa. Okay, good. Good question daripada Tuan Abdul Munaim. Saya sebenarnya hari-hari pukul 9 memang saya dah menghadap. Okay, saya tiap-tiap hari pukul 9 during trading days, pukul 9 memang saya dah menghadap monitor komputer saya. Sebab apa? Sebab saya live pagi dengan Investors Masterclass. Okay, saya memang menghadap monitor every morning sebab itu adalah sebahagian daripada rutin kerja saya sekarang ni. Yang mana saya memang akan live pagi-pagi pukul 9 bersama dengan student Investors Masterclass untuk kita study sama-sama apa keadaan pasaran yang berlaku, apa potensi yang ada dekat dalam market kan. Jadi kita study sama-sama. Alright, buat case study sama-sama awal pagi kan. And then you decide on your own apa saham yang you nak beli apa semua kan. So, yelah macam contoh kita study hari ni kita study ada 5 saham, tapi daripada 5 saham ni masing-masing beli saham yang berbeza-beza sebab risk masing-masing berbeza. Jadi yes, every morning sekarang ni memang pukul 9 saya menghadap. Tapi sebelum saya buat Investors Masterclass, adakah saya macam tu? Tak. Sebelum Investors Masterclass saya tak macam tu. Okay, sebelum Investors Masterclass wujud, saya tak macam tu. Saya tak buka laptop, saya buka phone. Saya buka phone, saya just tengok saya punya portfolio. Saya tengok portfolio saya hijau ke merah. Ataupun kalau saya buka pukul 9 tu sebab saya nak sell. Yang mana saham yang saya buat untuk trading. Kalau invest selalunya saya just tengok, okay, masih okay. Macam tu je selalu pagi-pagi. But petang baru saya buat keputusan untuk membeli sebenarnya. Tapi sekarang ni untuk tahun 2021 saya punya fokus lebih kepada saham sikit. Sebab Investors Masterclass punya student dah almost 200 students. Almost 200 tapi belum 200. So saya punya aim untuk tahun 2021 adalah untuk serve semua student-student Investors Masterclass lebih lah. Maksudnya lebih kat situ. Jadi itu yang saya buat sebenarnya. Okay, itu yang saya buat. Dan tanya saya bursa wave ke berapa saya pun tak kira bursa wave ke berapa. Kalau you tanya KLCI wave ke berapa, saya nampak bursa lebih kepada FBM KLCI lah. FBM KLCI saya nampak lebih kepada wave 2 yang besar. Alright, wave 2 yang besar, yang mana wave 2 yang besar, yang mana sekarang ni kita akan start off dengan wave B. Wave B yang besar, yang mana I believe dalam wave B ni akan ada 5 wave. Okay, yang mana dia akan break 1800. Yang mana menjawab terus soalan Tuan Kev Kudo. Dia tanya adakah market crash 2021. Yang saya nampak market tahun ni akan bullish. Dan most probably dia akan break all time high before dia jatuh balik lebih teruk dengan 3 wave lah. Sebab wave B dia saya nampak macam ada 5 wave. So kalau you faham Elliott wave, most probably and potentially wave 2 belum habis. Sebenarnya wave 2 belum habis. But kalau you tengok, you tarik lebih besar, wave 2 nampak akan
dia punya B dia tu wave dia tu nampak macam lebih ganas sikit. Maksudnya dia akan tarik, pergi breakout sikit, lepas tu dia lajak sikit, dia tarik balik ke bawah. Kalau you belajar Elliott wave, itu dipanggil wave apa lah. Ada nama pattern wave dia tu, yang mana 553 ke 353, saya tak ingat. Okay, but ada calculation dia. Saya ada buat nota, tapi nota tu pun saya tak ingat saya letak kat mana. Okay. Jadi itu apa yang saya nampak. Jadi kalau tanya saya market nak crash ke, I don't see signal untuk crash lah. Okay, but instead I see market akan recover. Cuma hari ni kejatuhan adalah disebabkan ramai orang keluar daripada saham healthcare, Top Glove dengan Harta Lega. And itu antara benda yang tarik kita punya KLCI kuat lah jatuh ke bawah. Sebab waktu kita punya KLCI naik mencanak-canak pun sebabkan glove sectors ni juga. Okay, healthcare punya sectors ni juga. Jadi tu yang berlaku lah pada hari ni. But overall kalau you tengok secara kasar, kalau you tolak keluar dua healthcare punya sectors ni, I believe kejatuhan yang mungkin berlaku hari ni mungkin tak sampai 10 mata. Mungkin. Okay. Jadi kalau nak cakap adakah sekarang ni market tengah bagi diskaun, sebenarnya market tak bagi diskaun. Sebab saham semua duduk kat atas, pending time untuk you untuk break sebenarnya. Most of the stocks menunggu masa untuk meletup. Okay. Ada few stocks yang dah mula bergerak hari ni, but yang lain dia tak jatuh. Tak ada diskaun pun. Saham-saham yang berkualiti tengah tak ada diskaun. Dia menunggu masa untuk meletup. Saham-saham tu you cari lah. Yang mana saya dah sharekan dengan student investors masa kelas, macam mana you nak identify saham-saham yang sebelum dia meletup. Dan kenapa kena beli bila dia baru meletup yang pertama tu. Pun saya share dengan student investors masa kelas. Dan mana saya pun dah share dengan you all. Cuma you all kadang-kadang you tak apply pun benda tu. Benda tu saya dah ajar secara percuma. Tapi you all macam tak boleh terima agaknya. But explanation lebih dalam adalah contoh saham Globetronic. Contoh sekarang you ambil saham Globetronic, dia tengah sideways. Kalau sideways, kalau you belajar chart pattern, you can consider Globetronic tu sebagai rectangle pattern. But rectangle pattern, you tak boleh beli walaupun rectangle pattern considered sebagai continuation pattern. Tapi you tak boleh masuk on Globetronic sekarang. Sebab apa? Kalau you tengok, dia tengah sideways macam tu, kan? Chances are untuk dia jadi triple top tu ada. Dia ada peluang untuk dia jadi triple top. Sebab sekarang ni dia dah jadi double top. Tapi lepas habis double top, dia start naik balik. Bila dia nak start naik balik tu, you jangan masuk. Sebab takut dia tak jadi, dia jadi triple top, break neckline, habis, game over. Tu sebab saya cakap standby, tengok saham-saham ni bila dia nak meletup. Kan, dia meletup, you masuk. Itulah yang dimaksudkan diskaun. Sebab you dah study awal, you masuk awal lah, yang senangnya kan. Meaning you kena study lah secara fundamental juga. Okay, macam tu. And apa lagi soalan? Sekejap saya tengok. Okay. Sekejap. Saya tengok lagi. Tak, rambut saya tak potong lah. Ada 2 bulan dah saya tak potong rambut. Okay. Mana tadi soalan? Alright. Okay. Apa rutin saya bila saya mula consistent profit? Rahsia rutin saya bila saya mula consistent profit adalah saya pergi kerja macam biasa. Saya pergi berniaga macam biasa. Saya buat kerja semua macam biasa. Yang mana saya tak trade sangat. Makin kurang saya tekan butang buy dan sell, makin banyak saya punya profit. Jadi rutin saya apa? Pagi
lepas subuh, pagi lepas subuh kan, sambil guling-guling dekat atas sejadah tu, saya buka phone, baca news. Alright, tu rutin saya. Baca news, tengok news kalau macam tak ada apa-apa, tak ada effect, fine, saya akan biar je saham-saham saya. But kalau saya baca, saya nampak ada sektor yang bakal meletup, jadi saya akan start cari saham-saham yang leader dia. Tu rutin saya. Maksudnya bila saya standby, pukul 9 pagi saya monitor dulu sekejap. Saya tak beli pagi. Bukan saya tak beli pagi, saya jarang beli pagi. Okay, saya jarang beli pagi. Sebab yelah, niaga kan. So saya akan monitor. Kalau ada peluang saya masuk awal. Kalau tak ada peluang, okay fine, saya tutup dulu, saya tengok petang. Kadang-kadang yes, memang saya terlepas sebab kadang-kadang entry terbaik tu berlaku waktu saya tak tengok. Tapi bila petang, you faham asas breakout, marubozu dan volume, masuk je. Lepas tu you biarlah seminggu, 2 minggu. Lepas tu layan je lah trend. Maksudnya saya tak trade hari-hari. Saya just, kalau saya dah study, saya beli, saya layankan. Okay. Tu juga apa yang berlaku dengan dalam Investors Masterclass. Bila orang tanya saya benda yang saya tak pernah study fundamental dia, saya tak komen panjang, saya komen benda technical je. Okay, sebab saya tak tahu fundamental dia. Alright, so untuk menjawab soalan adakah minyak dah ada bunga-bunga, ni pun petang tadi saya dah share dengan Investors Masterclass. Untuk saham-saham minyak nak jadi stable balik, dia kena harga minyak dunia kena atas $60 per barrel. Must be above $60 per barrel baru minyak ni dia meriah sikit. Tapi nak dengar, tapi ada peluang dekat saham-saham seperti Heng Yuan, saham-saham seperti Petronas, Petron. Sebab apa? Sebab mereka ni serve end user. Dan sekarang ni ekonomi dah mula dibuka pelan-pelan, border kita pun dibuka pelan-pelan, vaksin pun dah mula ready. Kan semalam KJ ada buat announcement plan untuk memberi vaksin kepada rakyat. And then tengah hari tadi pun Mosti ada buat announcement, petang tadi Mosti pun ada buat announcement yang mana vaksin, orang kata vaksin tu bagus, dia tak ada impact lah. Maksudnya everything seems positive. Jadi bila semua mula positif balik, definitely we will getting back to normal lah, macam before pandemic ni bermula. Dan maksudnya orang akan mula keluar balik. Even sekarang pun ramai keluar kan, berapa ramai yang terkandas dekat LPT semalam kan. Maksudnya bila people start to travelling, syarikat-syarikat minyak ni yang akan dapat pulangan dahulu. Sebab dia orang beli minyak harga murah, dan sekarang ni minyak kita pun consider masih mahal, walaupun minyak dunia sekarang ni tak adalah mahal mana. Kan? Jadi they manage to make a bit of a profit, extra profit daripada situ. So definitely yang akan kena impact dulu adalah syarikat-syarikat yang serve end user, yang buat retail. Macam saya cakap lah, Heng Yuan, Petron, Petronas dan seangkatan dengannya. Dan dalam pada masa yang sama juga ada ura-ura yang mengatakan bahawa ada konsortium beberapa syarikat minyak sama-sama dia nak take over Exxon Mobil ke apa tah. Okay, dia nak take over sebab dia nak exit keluar daripada negara, but dia nak jual dekat siapa tu yang belum finalize. Jadi please standby je lah. Kod-kod lah Hibiscus ke Icon ke kan, yang antara yang duduk dalam konsortium tu untuk take over. We never know. Kan, we never know. So tapi dah ada bunga ke belum? Overall pada mata pandangan saya belum ada apa-apa lagi lah. Okay, but once everything getting back to normal balik seperti sedia kala, minyak antara sektor yang bakal dapat impak, tempias impak dia lah. Okay, tu satu. Apa lagi ni? Okay, nak tanya balik tentang reset. Maksudnya jual semua portfolio yang ada, beli baru. Tak. Ini mesti dia terlepas bahagian-bahagian awal ni, Tuan Gizme ni.
maksudnya reset portfolio ni, you start catat portfolio you lah. Tu maksudnya. Mungkin you punya portfolio dah haywire. Ada yang you miss, ada yang you lupa nak catat semua apa semua. Duit keluar masuk, berapa banyak you withdraw kan. Maksudnya, you punya buku accounts you dah berserabut. So, trading week pertama untuk 2021 is a good time for you to reset balik. Maksudnya, kalau you ada holding position sekarang ni, yelah mungkin you holding position tu untuk invest, untuk position trade. So my advice adalah you ambil nilai harga you beli. Let's say you beli satu saham, let's say you beli PI, you spend untuk beli saham PI, contoh you beli saham PI, you habis lebih kurang dalam 10,000 contoh kan, dan hari ni you dah untung roughly dalam 15,000 contoh contoh 15,000. Jadi macam mana you nak susun balik letak dalam portfolio you? You letak modal 10,000 dan you tambah pula daripada 10,000 tu, you tambah sekali dengan apa cash available dalam CDS you yang you beli. You beli sampai, let's say you beli PI dekat UOB, let's say you beli PI dekat UOB, you kena check cash balance you, okay, cash available, balance cash available yang ada dekat dalam you punya UOB, dan you tambah 10,000 modal yang you beli saham apa tadi, PI tadi kan. Jadi that is your beginning capital for 2021. Tu je. Alright. Semudah itu saja. Yang nak meletup tu ada dalam top 11 tak? Ada beberapa yang nak meletup ada dalam top 11. Okay. Ada beberapa saham yang nak meletup ada dalam top 11 tu. Okay. Itulah. Jadi apa lagi? Macam mana nak tahu permulaan uptrend satu-satu counter? Higher high, higher low. Tu jawapan dia. Lebih detail you boleh rujuk balik saya punya video di YouTube. Okay. So nak reset maknanya kena jual lah stok yang tengah loss. Kalau boleh you jual lah. At least you pegang cash. And then you tengok lah you loss you beli saham apa. You kena tengok juga you loss you beli saham apa. Kalau you beli saham yang tengah duduk dekat atas sideway menunggu masa nak meletup, janganlah jual. Hold lah sikit. Okay. You nak susun pun you kena cerdik sikit. Okay. Jangan buang. Ni lah tu Iqbal suruh jual lah, itu apa benda lah. Okay. Salah saya lah juga kan. Padahal niat nak memperbetulkan juga. Okay. Alright. Maksudnya you kena tengok juga you punya loss position tu macam mana. Kalau loss you tu memang dah barai sangat, dah teruk sangat, dah tak ada harapan, tak ada masa depan punya loss, cut je lah. Okay. Cut je lah. Lepas tu you belilah yang lain. Alright. Jadi tu je. Okay. Apa lagi tadi ada soalan? Okay, kalau kita beli dengan niat nak swing, dah 3-4 minggu tak jalan, tak ada sell signal, masih dalam trend, masih atas support, better switch ke macam mana? Advice sikit. Selalunya kalau saya kalau saya beli dengan niat untuk trading, maksudnya saya punya trading saya boleh hold paling kuat 2 minggu je. Kalau 2 minggu tak jalan, saya switch, at least saya pegang cash tu saya tukar kepada saham lain. Saya beli saham lain, saya layan saham lain. Lepas tu bila saham yang kita jual tu dia terbang, saya ambil profit dekat sini, saya masuk balik. That is how I do lah sebelum-sebelum ni. Alright. Even sampai hari ni pun saya buat benda yang sama. Maksudnya you keluar, bukan you lupakan terus. Sebab dia masih duduk bertenggek dekat atas menunggu dia nak meletup. So you just ni je lah. Alright. You just ni je lah. Simpan dalam you punya watchlist. Okay. Tuan Ahmad Taufik, dengar coach bercerita news semasa ni macam kerja kat semua company. Sebenarnya saya membaca je. Saya membaca, bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pendapat, berdebat sana, berdebat sini. Tak adalah berdebat sangat sebenarnya. Sometimes ada je dalam student investors masa kelas yang lebih rajin daripada saya. Macam saya cakap lah, saya bukan rajin sangat. Okay.
saya bukanlah rajin sangat, tapi ada masa saya akan baca. Alright, yang mana kadang-kadang kalau you selalu buka, okay, kalau you hari-hari you buka DH kan, sebenarnya you tak payah baca banyak news pun. Sebab DH punya news dia updated sehari tu mungkin satu muka surat je sebenarnya. Okay, you just baca, go through je sebenarnya. Dan daripada satu muka surat tu you put aside yang cerita politik yang macam boring sikit kan, you put aside je. You fokuskan kalau ada announcement mengenai macam contoh KJ dia announce mengenai vaksin, you baca lah. Dan you start fikir apa potensi yang ada next. What is next? What is next? What is next? Okay? Macam tu je. Alright? Okay. Lepas jual naik mencanak, you belilah balik. Tu sebab you kena ada lebih daripada satu account. Kan? You jual dekat satu account, tiba dia naik terbang, you belasah dekat account lain. Satu account ni dah pergi kat saham lain. Okay? Macam tu lah. Alright? So, soalan lain lagi, gold ni memang selalu rally ke awal-awal tahun? Tak juga, tak tentu juga. Alright, tak tentu juga. Okay, sebenarnya rally gold ni dia bersambung daripada tahun lepas. Sebab orang menganggap gold ni, memanglah gold ni is we call it as safe haven. Yang mana whatever happen, gold tetap ada nilai. Jadi, kira gold ni kira macam mata wang satu dunia acknowledge lah gold ni memang ada nilai, kan? Jadi dia macam satu, you can consider dia sebagai satu mata wang lah. Okay, sebab if let's say anything happen, kan, anything happen apa semua, orang kalau you pegang bullion gold tu, you jual balik still ada nilai. Alright, jadi tu je lah. Okay. Oh yo, Cik Puan Ramona, JF Tech dah dapat 380%, dah let go. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Kenapa let go? Dia kan dia nak naik lagi tu. Nampak tak biawak? Biawak sedang berbisik, dia nak naik lagi tu kan, dia baru breakout. Contoh biawak yang ada dekat luar sana. Alright, but anyway, tahniah saya ucapkan. Okay, bukan senang. Okay, bukan senang dan bukan susah untuk dapat capai apa yang Cik Puan Ramona capai tu sebenarnya. Semua orang boleh capai. Cuma persoalan sekarang ni, adakah you ada tahap kesabarannya macam tu? Satu. Tu yang susahnya lah. Yang susahnya, kita 10% dah cabut dah. Kan? Tu masalahnya lah. Itu kesusahan yang dan kesukaran yang bakal you hadapi. Dicampur pula dengan biawak-biawak yang ada dekat luar sana, saham-saham lain pula terbang apa semua kan. Tapi dia adalah satu kepuasan dan satu kenikmatan apabila you boleh share you punya profit dekat situ. And then you can cakap dengan orang, aku boleh pegang saham babe, dapat 300%, kau hada. Kau 10% pun lagi lah. Okay. Jadi tu je lah sebenarnya. Okay. So tu je lah kot untuk malam ni. Untuk malam ni punya live tak banyak, tak panjang. Tak panjang, tak banyak pun sejam jugalah. Alright, so I'll see you again soon tomorrow. Alright, cukuplah sampai sini je. Alright, kita jumpa lagi esok jam 8.30 malam insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Dan tu sajalah daripada saya untuk malam ni. Dan kalau ada apa-apa nak tanya ke, nak minta saya kupas tajuk ke, okay, just DM saya punya Instagram, okay. Sebab saya Instagram saya jaga sendiri. Kalau FB page ni team saya yang jagakan. Jadi kadang-kadang benda tu sampai kat saya dah lambat sikit lah. So just share apa yang you nak tahu lagi, apa yang you nak belajar, apa yang you inginkan for 2021. Sharekan je dekat saya punya Instagram. Alright, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.